At ito na nga yung na-order natin guys. Kasi treat naman to ni Madam eh. Ayan. Ayan. So, andito tayo sa may Korean. Guys. Ano to ta guys? Kay gutom kayo. Aday ko. So, ayan higa. Naamta guys. Nandun sa Commonwealth. So, Heritage for Commonwealth Avenue Wet Market. So, let's go there. Since 1956 daw to nila tatayo guys. Imagine guys, pila na kadekada. Asa raman ko to eh. Musulod ay ka diri guys. Need na to musulod diri. May auto tayo. Gutom na kay guys. Ampun sa ng orasa ron. Kamot eh. So it's lunch time. Medyo social ni diri dapita guys. Dito rata sa kanang turo-turo guys kay dito ka afford ani. Ay charo. Miagi ra ko diri guys ha kay Bugnaw. Do ada to ara dito. Ay, mga tag-asan ang building na dere rata guys dere ta mukaon guys. Mukaon ta rin Saga fish. Muna ako paniod to guys. Saga fish. Hot plate saga fish. Hi. I want number 35. Saba fish.